हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम फिर से एक नई वीडियो देखने जा रहे हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। अल्लाह ने बहुत ज़्यादा ताकतें रखी हैं। सही सही, बिल्कुल ठीक। तो ये उस्मान भाई, ये जो कहते हैं कि घर आसेब ज़दा हो गया है, दरख्त के अंदर आसेब है, तो मैं वो मजाक में किसी को कहा कि एज़ पर डेफिनेशन ऑफ आसेब, जो आसेब की डेफिनेशन आपके नज़दीक क्या है कि एक जगह जिन आ गए, जी तो इस तरह तो हर घर आसेब ज़दा है, क्योंकि जन्नात तो हदीस से साबित है कि हमसे डबल अमाउंट है शायद जी उनकी बिल्कुल। इस दुनिया में। जी तो बिल्कुल। वो तो हर जगह रह रहे हैं। जी बिल्कुल। 3 तरह के जिन हैं, एक जो आसमानों में परवाज़ करने वाले हैं, एक शक्ल तब्दील करने वाले, एक जो है वो हमारी तरह रहते हैं, कूच जी करते हैं, आबाद जी होते हैं। तो ये आसेब ज़दा घर क्या है और आसेब ज़दा दरख्त क्या है? और इसी के साथ मुंसलिक एक सवाल है कि क्या जिन आशिक भी हो जाता है? आशिक जिन के किसी को पसंद आ गया, किसी लड़की ने बाल खोले थे उस पर आशिक जिन आ गया, किसी लड़के पे फीमेल जिन आ गई। अली भाई, ये तो बहुत बड़ा सवाल है, इस पे ज़रा तसल्ली से बात चलें करते इसको हैं। नेक्स्ट सवाल हम, जी, हाँ पहला तो ये है कि घरों के अंदर जिन्नात, इसमें भी माफियाज बने हुए हैं। अच्छा, माफियाज कैसे बने हुए हैं कि एक प्रॉपर्टी डीलर जो हैं कई बार मुआलिजीन से मिले हुए होते हैं। ऐसी मैंने कई चीज़ें पकड़ी हैं कि उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट किया होता है कि आपके घर में जिन्न है, ताकि वो उनका अपना कोई ग्राहक होता है, सेल करने वाला, बेचने वाला। बहुत सारे मुआलिज जब उनकी बात समझ में नहीं आती ना, तो वो आखिरी हाल बताते हैं, सर आप अपना घर सेल कर दें। जी अली भाई, बहुत सारे जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं वो मिले हुए होते हैं, और वो प्रॉपर्टी डीलर जो हैं मुआलिजीन के साथ मिलके एक प्लान बनाते हैं कि सर फ़लाँ जगह आपके आसपास घर है, वहाँ उनको महसूस हो रहे हैं कि जिन्नात हैं। रात को जाके कुछ पत्थर भी लोग फेंक देते हैं सही है। डराने के लिए, कुछ खून के छींटे फेंक दिए, गोश्त फेंक दिया, इस तरह की बहुत सारे हरकतें वो कर देते हैं खौफ फैलाने के लिए। जब वो किसी मुआलिज के पास जाते हैं, उनके साथ वो मिले हुए थे। ये भी है, ताकि घर बिक जाए। घर बिक जाए। और बहुत सारी फैमिलीज़ में फ़र्द ऐसे होते हैं जो घर को बिकवाना चाहते हैं। बेटी को नहीं पसंद, बेटे को नहीं पसंद, बहू को नहीं पसंद घर। वो घर में खुद भी कई बार ऐसी हरकतें करते हैं कि घर में खौफजदा करते हैं। फिर किसी में जिन हाजिर हो जाता है, वो कहते हैं जी हम देखें आपका पीछा छोड़ देंगे, ये अपना घर सेल कर लें, सही। इस घर को चेंज कर लें। इस तरह का एक मुख्तसर वाक़या कराची में मैं गया, तो उनके घर पे कहते रात को ना ग्लास गिर जाता है टीवी लॉन्च में। कभी सब्ज़ी ला के फ्रिज में रखी, वो अचानक से टीवी लॉन्च में गिर जाती है, और ऐसी चीज़ें गिरती हैं। जब बाहर आके देखते हैं तो कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। सही। तो बड़े परेशान हैं। बहुत सारे मुआलिज आए, कहते हैं यहाँ जिन्नात का बसेरा है। अच्छा, वो बुज़ुर्ग बड़े मुझे ना अच्छे लगे, बड़े प्यार से बात कर रहे थे। तो मैंने कहा अगर मैं आपको कहूँ कि 3 बार मैं दोबारा विज़िट करूँगा तो आप बुला लेंगे, आपका मसला हल हो जाएगा? कहते बुला लूँगा। तो मैंने कहा बायर टिकट देंगे, मुझे बुलाएंगे, मैं आऊँगा जाऊँगा, तो एक और मशवरा ना दूँ आसान सा? कहते वो बताएं। मैंने कहा वो मशवरा ये है कि आप ना खामोशी से इस एरिया में कैमरा लगा दें, लेकिन घर में किसी को पता ना चले। सही। तो इंशाल्लाह जिन पकड़ा जाएगा, आप खुद पकड़ लेंगे। क्योंकि उनके घर में ऐसा मसला नहीं था। उन्होंने कैमरा नस्ब कर दिया एक जगह पे खुफिया। तो चंद दिन के बाद उन्होंने खुद ही घर का एक फ़र्द था पकड़ लिया। ठीक है, अब उससे पूछा भाई ये तुम क्यों हरकतें करते थे ऐसे? तो उसने बताया कि फ़लाँ 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 मजबूरी थी। तो बहुत सारे जिन्नात ऐसे होते हैं कि वो, उनकी जो बहू थी वो घर सेल करना चाहती थी, ठीक है, और वो कहती थी कहीं और जाएं। सही। तो इस तरह के ज़्यादातर इश्यूज़ हैं। सही। ओरिजिनल जिन्नात हैं आपके घर में, वो तो हर जगह ही हैं। सही। आपके घर में ओरिजिनल जिन्नात हैं। आप जिन्नात की वजह से अगर घर छोड़ के किसी दूसरी जगह जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप जिन्नात को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हैं और अल्लाह की ताकत को आपने कम कर दिया। सही। चलें, अगर हम चेंज मुआलिज के कहने पे चेंज कर लेते हैं। दूसरा कॉमन सवाल ये है कि इस घर में तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिफाजत नहीं कर रहे, दूसरे घर में कर लेंगे, यानी इसमें इस घर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कमज़ोर है। नाउज़ुबिल्लाह, इसमें यानी जिन गालिब आ गया। तो मैं तो अपने पेशेंट्स को ये कहता होता हूँ कि आप घर तो चेंज कर सकते हैं, अल्लाह की ज़मीन से कहीं और जा सकते हैं तो चले जाएं। सही। जब जाना अल्लाह की ज़मीन पे, भाई इस घर में बैठ के आप उस अल्लाह को पुकारो, सही। अपना अकीदा स्ट्रॉन्ग करो, यकीन स्ट्रॉन्ग करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिफाजत करने वाले वही अज़कार जो आपने उस घर में जाके पढ़ने, वो असर करेंगे। इस घर में असर नहीं कर रहे। क्या मतलब कि अकीदे में कमज़ोरी आई हुई। और वही आपके वाली बात है कि फ़ियर का एलिमेंट इतना क्रिएट कर दिया गया ना कि अब वो फ़ियर की वजह से जो अंदर का शैतान है, यानी जो करीन है, वो मज़ीद फ़ियरफुल करता है। जी बिल्कुल। उससे बंदे, एक तो अकीदा भी कमज़ोर है, फिर फ़ियर का एलिमेंट भी बहुत ज़्यादा है, फिर वो मालिज भी गलत है जिसके पास आप जा रहे हैं। तो तीनों चीज़ें जब कंबाइन हो जाती हैं तो फिर बंदा वैसे ही ज़हनी मरीज़ बन जाता है। ज़हनी मरीज़ बन जाता। घर में
بہت سارے گھروں میں جنات ہوتے نہیں ہیں. یہ جب معالج کہتے ہیں نا کہ آپ کے گھر میں جنات, میرا ایک دوست تھا وہ کہتا بھائی میں قریبی دوست تھا, میں نہیں جن شن مانتا عثمان صاحب, آپ تو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, جن ہوتے ہی نہیں ہے کہتا. اچھا بہرحال ان کے گھر میں بیٹھے رہے تو مذاق بھی تھی اس کے ساتھ. میں نے جاتے ہوئے اس کے کان میں کہا کہ آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے, آپ کے روم میں جن ہیں میں نے دیکھے ہیں. صحیح ٹھیک ہے, آپ نہیں مانتے نہ مانو, لیکن آپ کے روم میں ہے. اچھا چلے گئے. صحیح تو 5-7 دن کے بعد جب دوبارہ میں آیا تو میں نے یہ بات ذہن میں رکھی. تو میں نے اسے کہا رانا صاحب صحیح بات بتانی ہے, آپ بتائیں اس دن سے کوئی خوف محسوس کیا یا نہیں. کہتے صحیح بات پوچھے, میں اس دن سے اس کمرے میں سویا ہی نہیں. خوف یہ چیز ہے, جن نہیں تھا وہاں, صحیح مذاق کی ہے. لیکن جب آپ ایک چیز کو فیل کرتے ہیں, محسوس کرتے ہیں, خوف ایسی چیز ہے کہ انسان کو اتنا نیگیٹو کر دیتی ہے. علی بھائی مجھے بتایا, مجھے نا الرجی کا ایشو تھا, تو دوست نے کہا کہ آپ اپنا ٹیسٹ کروائیں سی بی سی. میں نے سی بی سی ٹیسٹ کروایا. تو ایک اور دوست تھا, وہ نیا ڈاکٹر ابھی بن رہا تھا, پریکٹس چل رہی تھی. میں نے کہا یار وہ فلاں جگہ سے میری رپورٹ پکڑتے آنا. وہ رپورٹ لے کے آیا تو اس نے کہا جی میں نے آپ کو رپورٹ نہیں دینی, آپ نا صدقہ کریں پہلے. میں نے کہا اللہ خیر کرے, کیا ہوا. صحیح تو بہرحال پہلے صدقہ کریں. اچھا بعد میں انہوں نے کیا بتایا مجھے, کہتا جی آپ کو نا بلڈ کینسر ہے. میں ریئل بات بتا رہا ہوں. اچھا کہتا آپ کو نا بلڈ کینسر ہے. وہ میرے جیسے ایک بار میں لوگوں کو پازیٹیو گائیڈ کرتا ہوں, یوں لگا جس طرح بجلی کا جھٹکا لگا, کرنٹ آیا اور زمین میں چلا گیا. اچھا میں نے کہا وہ کیسے. کہتا جی آپ کے وائٹ بلڈ سیل زیادہ ہیں, تو یہ کینسر والے پیشنٹ کے ہوتے, کیونکہ وہ نیا ڈاکٹر تھا, نالج اتنا نہیں تھا, اس نے پڑھا جینمن تھا. صحیح اچھا اب وہ شام کا ٹائم تھا, میرے ایک دوست ہیں اسلام آباد ہوتے ہیں, پی ایچ ڈی انہوں نے کی ہوئی ہے, تو میں ان کو کال کرنے لگا, وہ بزی تھے, انہوں نے نہیں اٹھائی. تو کم از کم شام کا ٹائم تھا جا کے جب ان سے میری بات ہوئی. کافی جو ٹائم گزرا میں یوں فیل کر رہا تھا کہ میری انرجی مسلسل ڈاؤن ہو رہی ہے. بالکل پریشانی ہو رہی تھی کہ جب تک میں کلیئر نہیں ہو رہا تھا. ان سے فون کیا, میں نے کہا جی میں آپ کو ایک رپورٹ سینڈ کر رہا ہوں اپنی, وہ چیک کر کے مجھے بتائیں کیا مسئلہ. انہوں نے چیک کیا, کہتا جی الرجی ہے آپ کو. میں نے کہا جی. میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا. کہتے آپ کے وائٹ بلڈ سیل زیادہ ہیں. صحیح اچھا میں نے کہا یہ زیادہ ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا. میں نے کہا مجھے تو ایک دوست کہتا ہے بلڈ کینسر ہے, تو وہ بڑا ہنسا. کہتا وہ نیم گرم ڈاکٹر لگتا ہے, بیسیکلی وہ لاکھوں میں زیادہ ہوتے ہیں. صحیح جب تھوڑی سی انفیکشن ہو تو مائنر تھوڑے بہت معاملات ہوتے ہیں, تو وہ انفیکشن کی وجہ سے بڑھ جاتے ہیں وائٹ بلڈ سیل. صحیح اب یہ بات کرنے کا مقصد ہے, میں پازیٹیو کاؤنسلنگ کرتا ہوں, لوگوں کو گائیڈ کرتا ہوں. اس کے باوجود میں نے اپنی باڈی کے اندر ویکنس فیل کی, ٹینشن فیل کی. صحیح تو اس طرح جب یہ معالج, نیگیٹو معالج پیشنٹ کو خوف زدہ کرتے ہیں, پریشان کرتے ہیں, تو اس کا ان کی باڈی پہ, ان کی نفسیات پہ, ان کے معاملات پہ, ان کی ہر چیز پہ اس کا افیکٹ آتا ہے. ڈیفینیٹلی آتا ہے. تو یہ چلیں گھر کا تو آپ نے یہ کہا کہ اگر کہیں ہے بھی سپوز جن, تو اللہ کا کلام حاوی ہے جی, اور ان سے ڈر کے جو ہے وہ چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ جو کانسیپٹ ہے جی کہ عاشق جن, کسی کے بال کھلے تھے عاشق ہو گیا, حاوی ہو گیا, عورت جن حاوی ہو گئی, اس کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے؟ علی بھائی یہ اب بہت زیادہ یہ کامن مسئلہ ہے, ہر بندے کے ساتھ چل رہا ہے. زیادہ تر ان لوگوں کے ساتھ یہ مسائل ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, ینگ ہیں, ان کی ایج کم ہے. اچھا مثلاً اب اگر ہم سوشل میڈیا کو دیکھیں تو سوشل میڈیا پر نظر دوڑاتے ہوئے آپ فیس بک یوز کر رہے ہیں. اب ویسے اس پر عجیب و غریب ایڈیں آ رہی ہوتی ہیں. گھر سے باہر نکلیں, سائن بورڈ جو لگے ہیں وہاں لڑکیوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں. جی ہاں. تو گائس یہ تھی ویڈیو, اب ہم آپ سے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.